Mayong buntag mga kaigsuonan. Good morning sa tanang nagabantay aning ako YouTube channel. Mayong adlaw kanatong tanan, mayong lawas ug ako gahinaot kaninyong tanan nga nakaalinggat sa ako bisan kilala mo kabuok. Padayon ta sa pagtuon kay ang langit wala gyud kinahanglan sa dili maminaw ug ang gusto sa Ginoo tanan maluwas pero dili pinugos. Ang gusto lang sa Ginoo katong by heart. Tinud-anay gyud nga maminaw, tinud-anay gyud nga magalinggat, tinud-anay gyud nga gusto maluwas. Mao ginang gusto sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga kita nga tawo diri sa yuta, kung gusto ta maluwas, i-practice ta ang light sa plano sa kaluwasan ug kutkuto nato ang tinuod nga pag-interpretar sa Biblia ug ang gusto nga will sa Ginoo unsa ni ang iya ginasaysay aron ta maluwas. Muna ang gusto sa Ginoo. Kung dili ta mag alinggat o dili ta maghusisa, dili ta concern, ang Ginoo dili magpugos kay naatay power to choose. Mo na nga si Eva o si Adan unta, gamay pa sila, duwa pa lang sila, pwede sila sa Ginoo nga dili gyud makasala kung gusto sa Ginoo nga punggan sila o sa pulong diri sa yuta itwist sila nga dili gyud magpakasala. Pero ang Ginoo dili ingon ana. Ang Ginoo may justice. Ug ang justice sa Ginoo pinaagi sa peace and order. Kung peace and order gani, may kagawasan, may pagpili ang katawhan o ang iyang binuhat nga human being. May choice o ang iyang mga angel sa langit pareho sa ato, may choice, may freedom of choice. Mao gani si Satanas ang iyang gipili og nagdani sa one-third sa langit nga mga angels tungod kay ang choice ni Satanas mao ang iyang pride ug ang iyang self-centric interest nga gusto pud siya makigkumpit sa Ginoo. So, kita nga human being pauban sa mga angels ang ato nga privilege of freedom of choice gigamit sa tao ang iyang pride, gigamit po ni Satanas ang iyang pride. Pero si Satanas, human na siya gitagaan og grasya nga ang Ginoo gusto nga mag-confess po siya. Magdawat siya sa grasya nga mao ang kondisyon nga magbalik siya og tuman sa balaod. Kay gilapas man niya ang prinsipyo sa balaod sa langit nga the same law nga ato ginagamit diri sa yuta because heaven touched earth of the same principles and virtues of peace and order in the virtues and principles of the law, which is the character of God. So mao na siya ang lalom nga pagsabot sa plano sa kaluwasan. Ang langit may binuhat pod ang Ginoo nga mao ang mga angels. Sa yuta nagbuhat gid ang Ginoo pattern sa iyang nawong nga gidihon niya gikan sa yuta o sa clay. Pagdihon niya gikan sa clay, napurma ang iyang nawong sa Ginoo o gihuypan sa iyang gininhawa nahimong buhi nga kalag. Dili buhi nga angel, kung dili buhi nga kalag. Unod nun, with flesh from the dust. Ang angel, buhi nga espirituhanon because they live like the real pattern of God in spirit. Kita, nabuhi kita only from the image of God. But our body came from the dust. So we are not like angels created spiritually, but we are created in a fleshly manner with what? With material from the dust. So lahi kita sang sa angel, pero pareho kita may freedom of choice. So kining kaluwasan nga gitan ay
sa ato lahi ni sang sakay Satanas. Didto sa langit gitagaan dayon si Satanas didto direct because he is or he was a spirit as an angel. Gitagaan sa Ginoo direct nga kaluwasan face to face nga maghinulsol siya sa paglapas sa will sa Ginoo nga maong 10 commandments. Pero wala man nag-sober si Satanas. Instead, iyagi dani ang 1/3 sa langit nga mga angels nga gi-accuse niya ang Ginoo injustice. So nagbakak siya nga maabot ang panahon kay injustice ang Ginoo, kaluluoy sila nga mga angel. Mao na ang sa concept ni Satanas. So ang mga angel na dani sa ka-bright ni Satanas. Dire sa yuta gitagaan po tag freedom of choice kay gitintal ta ni Satanas. Gitintal ta ni Satanas. Sila dito sa langit, human sila gitintal ni Satanas, tanan nga angels nga nadani ni Satanas, gitagaan sa Ginoo freedom of choice. Pero mauban man gid sila kay Satanas, nag-abot ang allotted time nga may warning na sila sa ilang limitasyon. Wala lang gyapon sila nag-usab. Nakigbatok gid sila sa Ginoo. Pag abot na sa allotted time, nga dili na gyud sila, dili na gyud mo nang gi dagdag na sila gikan sa langit paingon diri sa yuta. Nag-abot sila diri sa earth kay mao man ning kasilagan ni Satanas ang earth. Iya dayon gi tintal si Satanas si Eva nga nahimo na nga sumulunod ni Satanas og si Adan. Mao na siya ang mga concept nga lalom kayo nga dili masabtan sa mga gabasa sa Biblia nga mga balo-balo. Ang Biblia gihimo lang nila comics murag nobela nga kung unsay ilay gusto basahon ila ihimo nga murag nobela nga may history nga emosyonal, may history nga gira, may history pod nga kataw-anan para sa ila. Gihimo nila murag comics lang ang Bible. Daw naghimo-himo sila silang galingon nga interpretasyon o ilagi yaga-yagaan ang Biblia. Kaya ang uban nga mga magwawali ako na donggan, ang ilang pag-accept sa Biblia, gihimo nila nga game changer. Muna ilang sulti, Bible is only a game changer. Kita mo na? Ang sa Seventh-day Adventist, the law is nothing anymore. And the law is already in. And the law only good for what is right and what is wrong. So the law cannot be saved. Mao na yang sa Seventh-day Adventist. Sa uban nga mga sikta, ang ilaya sulti, ang balaod dili tuman kay walay perfect nga human being. Ug ang Biblia is a game changer. Kita mo na? Muna siya ang dula ni Satanas. Gikan pa sa panahon sa wandering of 40 years in the wilderness together with Moses, nagrampan na dito ang mga sakop, sumulunod ni Satanas tungod sa presensya sa mga Sanhedrin o mga iskriba o parisiyo. Until nga nag-abot si Jesus 4 BC, munang iyang naabutan ang pundok sa mga iskriba o parisiyo. O karon nga present time, gi-organize maayo ni Satanas, gi-sustain maayo ni Satanas ang ilang mga lifestyle as Sanhedrin and iyagi modernize ang mga iskriba o parisiyo o mga Sanhedrin karon nahimo na nga regions, Protestants o Catholic. Muna ang mga number one nga stumbling block of Satan's strategy. Gihimo niya nga religion aron mabugkos giniyag tarong, mahugtan giniyag tarong nga ang iya nga katawhan nga nadani sama sa mga 1/3 sa angel dili gid
dili gid mationg, dili ma shaken by the angels nga sinless angels. Actually, we have sinless angels to protect us if we are what? Good followers of God. If we are faithful to follow the will of God, which is the Ten Commandments, there are angels who are sinless angels from heaven who protects us, sent from the heaven above. Because Jesus promised, when I went up to heaven, I will send you the Comforter with the presence of the angels through the power of the Holy Spirit. Mao na sa ang promise ni Jesus, angels from heaven, not angels from Satan. So si Satanas, tungod sa iyang pagkadaghang sakop, 1/3 sa mga angels, mao na ang iyang ginagamit pod aron ang mga tao makontrol niya nga when the Lord comes someday, when Jesus comes for the second time, caught in the act that Satan will be also victorious in his power to deceive the whole world, but that is only temporal. You know, Satan is always trembled. He also trembling because he knew pretty well, Satan knew pretty well that when the Lord comes someday and the executive judgment shall be imposed, Satan and his followers shall be burned into the lake of fire. And Satan knew that better. He knew that better. So, he is trembling nowadays. And he knew also that the closeness of Christ's second coming is very near. Hapit na. Ug si Satanas nasayod na siya nga ang iyang adlaw ug ang adlaw sa iyang mga sakop nagaduol nga maabot ang ilang katapusan paingon sa kalayo. That's why Jesus is like a roaring lion to devour the whole earth, the whole lost image from God, the humankind who did not understand, who did not know what is the light of the plan of salvation, because they are not biblical, actually religious group such as religion. Muna kitawag nila religious group, mga pundok sa religion. Dili na sila actually godly. Dili na sila actually good on the term religion or religious group, because Satan is the one created the term religion. And Satan, very sharp, his mind, and very, very genius also, how to establish, how to create, how to make a certain program and services in his own effort, in his own power as devilish power, in his own strategy and counterfeit in order to maintain the whole world. So look at religion. Sa Davao, na ay religion nga, puwerte good ka, dikit kay Satanas. Mao na siya ang victory of Satan in temporary by nature for a short season. Kanang sa Davao nga nagsinggit nga siyang anak sa Dios, siyang tag-iya sa kalag sa katawhan. Look at that. O kining mga balo nga mga walay buot nga mga katawhan nagtuo kay because Satan is very wise. Tagaan silang kwarta, ulugan sila nga ang anak sa tao mao nang ilang master ang nag-create anak nga religion nga nagsinggit nga siya kuno ang anak sa Dios. Gikan na kuno siya sa langit. Nagbakasyon sa dito.
og nagkita sila kuno ni Jesus, giagbayan sa kuno ni Jesus. Nadunggan ko na sa YouTube channel, mao nang iyang wali. Giagbayan sa kuno ni Jesus, og nakita yang mga tao dito, wala gid kuno nagalakaw nga nagawadyog-wadyog kay mga hilti. Dan giingnan kuno sa ni agiingnan sa mga tao didto pod nga sakop na ni Jesus, nag-ingon ko ng mga tao nga kinsa man na Lord ang imong bisita nya mauning akong gitugyanan sa yuta, muning akong anak sa yuta. Kita mo na nga nga statement sa mao nga tawo. Kuyaw kayo nga statement. Nya ang walay buot nga wala gikasabot unsay Biblia, kanang iyang mga sakop wala man nakasabot unsay Biblia, ang ila lang nahibaw-an ang preaching sa ilang leader, ang wali sa ilang leader, ang messages sa ilang leader nga satanic message. Mo lang ilan hibaw-an, pero wala gina sila kasabot what is Bible truth all about, what is plan of salvation slight all about, what is the remedial system after Adam and Eve falls to sin. Wala na sila kasabot. Totoo lang sila sa ilang preacher kunuhay kay anak sa Dios. Kita mo na kaga buang ang mga tao nga nagsunod kay Satanas. Of course, si Satanas very wise. Kanang mga tao nga wala gigabasa sa Biblia, kanang mga tao wala gikasabot unsay Bible, mo ginang kinaham ni Satanas. Iya gina paning kamungutan nga ma-maintain niya og nagbugna pud siyang tao nga nag-angkon-angkon nga siya kuno amo ang anak sa Dios. Maayo kayo sa Satanas, gamit niya ang panahon ni Adan og ni Eva, gamit niya ang sawa, the snake. Kaysa atong panahon na sa Garden sa Eden, ang snake maong pinaka nindot nga binuhat nga mananap. Colorful, attractive to look at, and very nice to move. Mo na ang sawa. Very attractive. Sound ang iyang nawong sa sawa. Ma-attract gid ang pagtan-aw ni Adan og ni Eva sa unang panahon didto sa Garden sa Eden. Karon gigamit na pud ni Satanas attractive manulti nga mga preacher nga wala ko'y hanaw what is the light of the plan of salvation all about. Ang iya gigamit lang ni Satanas iyang dila nga maayo kayo magsulti-sulti, maayo magdaot sa lain nga mga religion pod nga iyang sakop nga pareho lang nila, pareho lang niya nga sakop ni Satanas, gidaot-daot pod niya ang iyang mga sakop aron ma-concentrate sa iyang sakop. Munang nagsinggit siya nga siya anak sa Dios gikan na sa langit, nagbakasyon sa dito, nagbalik lang siya kay siya nang tag-iya sa tanang kalag sa mga tao. Kita mo na kagago. Abi mo kung bright ka nga tao og utukan gid ka, dili mo biligya ang imong kalag kay Satanas. Dili mo i-deceive ang katawhan sa kamatuoran sa Biblia. Pero kay wala man nagtuon sa Biblia og tarong, wala gani kasabot what is theology. Study about God. Ang iyang gistudihan, ang iya lang nga concept nga nagbasa sa Bible pero di kasabot unsa iya gibasa. Muna siya ang mga religion nowadays. They do not know what is the light of the plan of salvation all about. They do not know what is law, grace, and covenant. They do not know what is love, faith, and obedience. They do not know what is gift, what is tabernacle, what is sanctuary, what is the deep understanding and explanation of the remission of sin from the blood shedding of Christ. They do not know what is Ephesus chapter 3, the term of mystery, the mystery of the fellowship in person of Jesus Christ. They cannot explain that deep through correct explanation or through correct interpretation in the form of spiritual concept, spiritually understanding. They do not know what is the blood shedding and the remission of sin in a deep study and hard study and through correct interpretation
pointing to the higher form, spiritually level. Dili na sila kasabot what is that all about. Even righteousness by faith, they do not know what is righteousness by faith. Because even faith itself, they are ignorance because Satan brainwashed their brain and made their brain as a stumbling block of the truth in the Bible truth. They do not know that. They do not know what is faith all about. They do not know what is righteousness by faith. They do not know what is circumcision of the foreskin of the heart. And they cannot explain very correct explanation about the Hebrew 8:10. 10 commandments is written in your heart, rooted in your heart, written in your mind, rooted in your mind. They do not know what does it mean in a deep study spiritual form. They cannot explain that. And all statement of Jesus from Matthew, Mark, Luke, and John, they cannot fathom, they cannot understand, and they cannot explain that theologically. Study about God. They don't know, and they are very ignorant of all the light from Genesis to Malachi and from Matthew to Revelation as far as the light of the plan of salvation is concerned in a true interpretation of the thought of Jesus, the thought of the prophets, and the thought of Paul, especially the last apostle who expounded and edified and segregated and consolidated the whole light of the Bible from Genesis down to Revelation. Mauna sa ang Bible, wala gi tao diri sa kalibutan nga nakasabot sa tinuod nga what is Bible all about. Wala gyud. Kaya kung nakasabot pa sila, walay religion. No religion whatsoever. Ang ingon sa Biblia, men of God or people of God. That's all. Jesus did not mention to make religion. The prophet did not mention to make religion. Paul did not mention to make religion because religion is not a part of the light of the plan of salvation, because religion is the most outstanding program and services of the devil since the start. Even in heaven, when Satan started to convert 1/3 of angels in heaven, that is already the principle of Satan's religion as Satan's counterfeit. That's why nowadays, religion is very rampant and religion is very well-known and popular to the whole world because of Satan's strategy. And Satan became a subtle satanic angel, leader of satanic angel who wants to destroy the whole earth here in our world here in this planet earth. Satan wanted to destroy the whole created being here on earth. And Satan is almost in his mission to destroy the whole earth. But you know, as far as the knowledge of the Lord and acquired knowledge in studying correct interpretation of the light of the plan of salvation, when Dr. Tumanday, the Doctor of Divinity and Theology, discussing us about the real teaching of true correct interpretation of the Bible words or the Bible truth or the Bible wisdom, acquired wisdom from the Lord. Dr. Tumanday said, if you do not know how to interpret true correct interpretation of the thought of the Bible from Genesis down to Revelation, Satan will hold you forever until Jesus comes and you will be caught in the act
going to damnation or perdition, meaning you are losing your soul into the lake of fire. And Dr. Tumanday always warning his class under the theology department. He is the head of the theology department. Every time he conducted the class discussion, he always reminding the student, including me, because I was in his class during the time. He said, continue study hard how to interpret true correct the light of the plan of salvation. Just remind your mind about my discussion. Just remember the term about law, grace, and covenant, love, faith, and obedience, tabernacle, sanctuary, the mystery of Christ in his fellowship as a hidden thing before man falls to sin. And it was revealed into Genesis 3, chapter 3, verse 15, Genesis 3:15. When God revealed the light of the plan of salvation through blood shedding, using the animals in a form of a white lamb. White lamb representing the purity of Christ because it is a white lamb. And the lamb representing the body and the blood representing the blood of Christ as a shadow of the things to come. That's why in Romans 10:1, for the law having the shadow of good things to come, and who came is no other than Jesus Christ as the person of the law. He is the person of the law because the law is the personality of the character of God. And the law came out as a mystery under the light of the plan of salvation known as the manifold wisdom of God. And Paul said, I want you to see and understand and see the fellowship of the mystery of the light of the plan of salvation, which is in person of Christ, and learn much about the messages of Christ from Matthew, Mark, Luke, and John. And many of them do not know what is Christ's words, personal. When Christ here on earth, starting 4 BC, when he became 12 years old, he started his ministry inside a synagogue. And Jesus mentioned about his Father who sent him from heaven. And Jesus said, I am doing about my Father's work as my mission. And Jesus explained about his coming, about the purpose why he came. And Jesus explained about the word of God, about the will of God, and about the principle of God's mission. And he is the one who fulfilled the mission known as grace, or the light of the plan of salvation and remedial system, how to rescue the human race after Adam and Eve falls to sin. And that is the word of Christ, to rescue through his explanation so deep, his parables so deep, his thought so deep, his messages so deep, and people still very hard to understand because of being stiff-necked and hard-headed, influenced by the scribes and the Pharisees, who are great pretenders, including the Sanhedrin leadership known as satanic leadership. Okay, I will read to you our key text connected to my explanation to you at this moment. I have here in St. John, I will give you a text from the book of St. John. There is a
Juan 12:48. Connected ni sa akong gi-explain sa inyo karon. I always use my simple English, although I'm not good in English communication because I don't like to explain in English. That is my concept. I don't want to explain this through English because as if I am something to boast myself, to become proud. So, that is in my mind that I did not study English speaking or English communication because I want to talk in our vernacular language. I am a Bisaya and from Negros Occidental. My vernacular is Ilonggo. And I can understand Tagalog and Cebuano. That is my a little expertise in understanding Visayan language. And Tagalog is a national language of the Philippines. So I learned also in Tagalog when I was in the school and listening Tagalog speaking through radio, and now we have YouTube channel. But I force myself to speak English, although my English is like an Carabao English, but I don't care as long as I can communicate English because I know there are some people who are English speaking here in the Philippines and outside the Philippines. They are used in English understanding as far as communication is concerned. So I tried my best in a simple speaking English communication in order to let them also understand what is the light of the plan of salvation through correct interpretation. Touched heaven or in heavenly form. Ako gusto nga ang tanan pod nga mga tao nga na gapaminaw nako ma-English man siya og dili English sa Binisaya, makaintindi sila bisan ginagmay na lang nga porma sa ilang concept o sa ilang mindset, makapurma gamay ang akong mga punto aron pod sila makasabot the true correct interpretation of the light of the plan of salvation as far as the Bible is concerned, as the Bible is the grace. The Bible is the what? Remedial system and knowledge to be acquired from heaven, how to prepare ourselves for the last judgment of the Lord, known as executive judgment, to change this sinner's earth. The Lord will change this from old earth to a new one. So before the Lord do that, here the Bible, He allowed that prophet will write the Bible and apostles will write the Bible so that the late people, I mean, kita nga niya karon sa present situation, mga ulihing mga tao, makakaton pod paano kita makasulod sa gingharian sa langit, pinaagi sa pagtuon sa light sa plano sa kaluwasan, the true correct light of the plan of salvation, to interpret true interpretation of the light of the plan of salvation here in studying the Bible, which is the truth, the real truth going to heaven. And the Bible should be studied hard and should be accept in our true confession to learn more and study more about the real
through interpretation what is the verses, the chapter, and the book of the Bible from Genesis down to Revelation that taught in one lane, in one direction, how to understand the real statement from the Lord to be followed in order to be accepted in His presence. Nowadays, I know all people are not accepted in His presence. Why? Because they are ignorance, all of them, especially the form of religions. These religions, 50 plus, 50,000 plus religion all throughout the whole world. They are all ignorance of the light of the plan of salvation. Look at them. Try to listen their messages. Ga-explain ba na sila about the light of the plan of salvation? Ga-explain ba sila what is the workmanship of the Lord from Genesis 3:15 down to the present time? Ga-explain ba na sila what is the fellowship of God from the hidden thing and became revealed and uncovered thing from hidden became the grace or the proposition for the humankind in order to know what is the teaching of the bloodshedding in a true interpretation in its meaning and its explanation. Gatudlo ba na sila about sa righteousness by faith and righteousness of the law? Gatudlo ba na sila about sa law of work and law of faith? They do not know that. Even episode 8, they do not know how to interpret the figure of speech of Paul. The figure of speech of Paul in episode 8, they do not know how to interpret what is episode 8 when Paul said, for the law, for by grace, ye are saved through faith. It is the gift of God. Dili na sila kasabot what is gift, what is faith, what is grace as far as the light of the plan of salvation through correct interpretation is concerned. They have no knowledge about it. They are satanic by mind. All preachers of 50,000 plus religions throughout the whole world, their mind is succumbed by Satan and became satanic because maayo sila magsulti-sulti sa Biblia. They pretend, great pretender, that they are preacher of God because Dios the Bible, Dios the chapter of the book of the Bible, and they are reading the verses of the Bible, but they do not know what are those explanation, the proper teaching of those verses. They are ignorant and they do not know what is really the light of the plan of salvation as far as the verses of the Bible is concerned. They cannot understand that. So this time, I will tell you how to explain one verse that I would like to let you know. Please listen to me. And please follow me. Read with me. Karon ato basahon mga kaigsunan. Direta sa John 12. John. Dili ni first John, dili po ni second John. Second John. No. John lang, John. John chapter 12 verse 48. Sige, kuhaan na ninyong King James Version. Ayaw nyo kuha ang mga lahi nga mga publishing house, Bible from other publishing house, Ayaw mo maggamit lalo na kining sa Filipino language. Gibutang manggod nila dira nga pananampalataya kuno faith. Ang pag-translate nila sa faith, gibutang nila pananampalataya. Naay tanan nga Bible sa Bisayan translation from Tagalog, Ilonggo, Cebuano, Waray, Ilocano,
tanan nga translation dira gibutang nila nga pananampalataya in that term of faith. Ang faith gibutang nila pananampalataya. Ang English faith ilagin translate nila pananampalataya. Kay ang pananampalataya kunohay pakitang tao nga Dios noon, sige simba, daghan Bible, kasabot gi kuno magpakunwari nga tao sa Ginoo, great pretender. Pero pangutan-a, what is faith? They do not know what is faith. Pangutan-a, what is Genesis 3:15 according to the dispensation of grace? Di sila kasabot, what is that all about? Pangutan-a, what is the workmanship of the Lord from Cain and Abel down to Moses period and down to Noah? Wala na sila kasabot, what is that all about? The workmanship of the Lord. So kapag pretend nga may pananampalataya nya, ang pananampalataya daw faith mo na karon translate na nila sa mga Bisayan publisher house. Gi-publish nila ang mga bag-ong Bible karon gi-translate sa mga Inilonggo, Cebuano, Tagalog, Ilocano, Waray, unsa pa nang ilang gi-translate nga mga languages sa Philippines. Ang faith dira, tanan nga faith nga gisulat dira gikan sa Mateo to Revelation and gikan sa Genesis to Malakay, may mga faith dira nga ginasulti ang mga prophet, gi-translate nila nga pananampalataya. Kita mo na Satanas. Satan is very wise nowadays. Satan is very robust, roaring lion, like a roaring lion, to destroy the whole human being mindset as far as the light of the plan of salvation is concerned. Satan made stumbling block and he put something in the mind of the whole members of the religions, all religions, 50,000 religions throughout the whole world. From the president of their institution, down to their preachers or ministers, down to their elders or workers and church officers, Satan brainwash all of them, their mindset, their perception, their understanding, already counterfeit by the devil, sakom by the devil, iron by the devil, herod by the devil. Gihiruhan na ni Satanas. Di na gid sila kasabot what is the Bible truth all about, and they cannot understand about the verses that they are reading. Ang mga bersikulo sa Biblia ilagi apply literal o apply po nila literal. Gi-understand nila literal o gi-apply literal ang tanang Bible nga teksto nga ila mabasa. Mao na si Satanas mag-deceive sa tibuok kalibutan nga gagamit sa Bible because of religion. Because religion all are under the wings and the devil's umbrella. And all religions already a program and services of the devil. His most outstanding services known as all religions, 50,000 religions all throughout the whole earth. Karon basahon ko sa inyo kung saan pagsabot sa punto sa gitawag nga Bible truth in every text of the Bible. So I'll give you example. In verse 48 of chapter 1 in the book of John, how to interpret true correct interpretation. This is only a sample so that you will know how to interpret the Bible true correct interpretation. Verse 48. Sige, tanan, kuhaan na ninyo ang inyong King James Version. Ayaw gamit anang mga binisaya nga iya sa publisher diri sa Philippines.
gamit mo King James Version in English. Kay mo na sang original yun ang English translation from Greek to English. Makasabot naman mo sa English, kay ato man ibinisaya dire. Ako ibinisaya po. Makasabot man mo sa English, kay I know all of you are professional. Bisan grade 4, grade 3 gani, makasabot naman mag-in-English. So, kung dili gininyo maklaro ang mga particular terminology na ginagamit nila sa Bible, mga high-sounding words, kuhaan yung dictionary. Tun-in nyo maayo. Ang tanan nga interpretation sa dictionary, unsa ang nagfit sa thought nga ginasulat sa mga apostol, giwali pod ni Jesus o giwali sa mga prophet. Naay dictionary nga makapasabot sa ato. Okay? Verse 48. This is the word from Christ. Because Christ's sermon, Christ's messages recorded in the Bible from the book of Matthew, Mark, Luke, and John. Naadira tanan ang mga messages ni Jesus nga gipangsulat sa upat ka apostles. Matthew, Mark, Luke, and John. Okay, basahon ta. John chapter 12 verse 48. Ato ni interpret. Bantayan nyo unsaon ko pag-interpret sa tinuod nga concept, sa tinuod nga thought, sa tinuod nga direksyon, sa light, sa plano sa kaluwasan nga ginadawat sa Ginoo ang pag-interpret through correct interpretation. Bantayan nyo. Okay, 48, basahon ta. Ingon niya, he that rejected me. Unsay ambot pasabot. Putol-putulon ta niya aron maintindihan ta gyud sa Binisaya. Kay sa Philippines man ta karon, so intindihon ta ni sa Binisaya. Ingon niya, he that rejected me. Ingon ni Jesus, iyan ni pulong in red mark, red ink, dire sa King James Version. Basta red ink, yan ang Jesus personal nga iya ginahatag nga mensahe sa mga apostles o sa mga multitudes. Because everywhere he goes during the time, everywhere he went, so many multitude coming and listening to his words. Muna sang panahon ni Jesus, daghan ang tao gatapok aron maminaw sa iya. Ingon niya dire, for I have not apportate, he that rejected me. Okay? He that rejected me. May TH kay King James Version man eh. He that rejected me. Ikaw nga naga salikway nako. Muna ingon ni Jesus. Meaning, unsa na i-divide na to. Ang tanan nga wala concern sa akong pulong, mo nang gusto nga pasabot ni Jesus. He that rejected me, meaning wala kay interest maminaw kaniya. Wala kay interest sa spiritual aspect of life. Wala kay interest what is coming judgment when Jesus comes for the second time. Wala kay interest ana. Wala gid kay nada nga tao nga wala gid kakasabot what is the light of the plan of salvation. Wala gid kakasabot what is heaven prepared for the sinners. You are ignorance and nothing in your mind. Mo nang bot pasabot ni Jesus, he that rejected me, i-magnify, i-edify, i-interpret deep, high, and wide in a positive way. Mo nang gusto ni Jesus ng iyang pulong intindihon ta sa lalom nga pag-intindi. Ingon niya, he that rejected me. Sato pa ikaw nga wala gyud klaro nga tao, wala gani kakasabot unsay langit, wala gani kakasabot unsay heavenly home, wala kakasabot unsay God preparing new heaven and new earth. Wala gina sa imo munang ingon ni Jesus, he that rejected me. Meaning ignorant. Walay know-how. Nothing. His mind is nothing about spiritual aspect.
about plan of salvation in a spiritual direction. That is ignorant. Ignorante ka. Munang ingon ni Jesus, he that rejected me. Muna sa pagpalalom sa pulong sa Ginoo, i-interpret through correct interpretation in a wide and deep and high explanation. Okay, padayon ta. And receive it not my words. Okay? Kama. Ikaw nga wala ginuhaw. And then wala pud kagadawat sa akong pulong, wala pud kagapaminaw kay bungol, kay butah, kay ignorante, meaning uneducated, spiritually level. Munang punto ni Jesus, and receive it not my words, meaning wala kakasabot what is the light of the plan of salvation. Words means the 10 Commandments written as an everlasting covenant between people and God. Muna sang words. Exodus 34 verse 28. The words of the covenant was the 10 Commandments or the 10 Commandments. And John 1:1, the Word become flesh and dwelt among us. Karon nagsulti si Jesus, ngunya, he that rejected me and received not my words. He is the one now speaking. When the time of Moses, in Exodus 34:28, he was the words known as the covenant between people and God, everlasting covenant. And that everlasting covenant was the 10 Commandments or the 10 Commandments until today. And Jesus became the person of that words. It's no longer words to be read, but Jesus, the personal of the words, in his person, in his personality, he came to preach and teach the word, which is he. Ingon ni Jesus, and he received not my words. Sa to pa, kung i-interpreta na, kamo nga wala nagadawat, nga ako na ang napulo kasugo. Mo na pag-interpret sa Bible, mga bogo, mga walay mga buot. Muna maingon gid kong kining mga magwawali nga wala gikatuon sa true correct interpretation of the Bible from that true and correct instructor known as Doctor of Divinity and Theology. Di kini sila kasaysay sa Bible, di kini sila ka-interpret sa Bible, deep study and hard study. Ingon diri ni Jesus, and receive it not my words. Sa to pa ang punto ni Jesus, wala gi ka kasabot nga siya na ang napulo kasugo. Siya, ingon niya, hath one that judgeth him the word that I have spoken. Klaro! Kining mga pastor, mga pastoretoy, dili ginakasabot. Ipa-interpret daw sa ila. Kining ako gina-interpret. Ingon niya sa continuation. Ingon niya, hath one, his words, ang word niya, ang ginamin niya, hath one that judgeth him the word that I have spoken. Katong wala gadawat sa akong pulong, nga ako, mao na siya, ang napulo kasugo. Ingon niya, siya, ang napulo kasugo, siya mao, ang maghukom, nga mao ang pulong, nga ako ginasulti sa inyo, kay ako maong pulong. Mga walay buot nga mga magwawali, wa gina sila kasabot. What is that all about? The message of Christ. Here in John 12 verse 48. Wala gi maka-explain ani nga pastor, nga pastoretoy, nga right hand of Satan's ministry, pastor ni Satanas. Kining mga tanang pastor sa tibok libutan, 50,000 plus religions, all their leaders, all their followers, all their workers, all their preachers, they are all satanic and they are all wicked and known as Satan's ministry, right hand of Satan's ministry. Mao nang tinuod, mga kaigsunan, dili sila kasaysay ani sa John 12 verse 48, like what I am doing now to you, how I interpret the word. I mean, how to I interpret the thought of this
word of Christ. Dili na sila kasabot sama sa akong pag-interpret kaning mga klase sa mga religion nga sakop ni Satanas. Wala na sa ila. Kay gusto ko ang tanan tao makasabot gyud sa Biblia. Gusto ko ang tanan tao maka-interpret sa Biblia. Ang gusto ko ang tanan tao maintindihan gid nila ang kalalom-lalom. What is the Bible? Words from the Lord. What is the words of Christ? What is the principle and virtues of Christ's words centered to the law, which is Christ. Mao na siyang tinuod nga pagsabot sa Biblia. Padayon ta. Ingon niya. Iusab ta. And receive it not my words. Ang akong pulong, nga mao ang napulo kasugo nga ako. Munang punto ni Jesus. Hat one that judgeth him. Ako nga pulong nga maong napulo kasugo. In person na nako karon. Ako nang gasulti nga napulo kasugo. Maghukom kaninyo. Manang gusto pasabot ni Jesus sa lalom-lalom nga pag-interpret, true correct interpretation of the Word of God, pointing to the higher form, spiritually level, connected to heaven. Mao na sang pagsabot nga tinuod nga words from heaven og pag-magnify. Ingon ni Paul, don't let corrupt communication proceed out of your mouth, but edify the truth and understand pretty well and magnify the meaning of the words or the thought and share to the people. And religion, they are nothing and they are ignorance about this truth. They cannot understand and they cannot explain and they cannot interpret true correct interpretation of the text of the Bible. All the texts of the Bible, they are nothing. They are persons of no importance because they cannot explain the Bible. Mao na sang tinuod nga naa karon sa taliwala sa tibuok kalibutan. Ang Bible gihimo nila nga game changer. Ang Bible gihimo nila nga comics. Ang Bible gihimo nila nga sinihan. Kay ang Adventista nga mga pastor nagsinggit na nga ang balaod the end na. Murag direktor ni Fernando Po Jr. nga may the end. Maya na lang si Fernando Po Jr. kay Diyos nun. Kasabot pa what is 10 Commandments. That's why ang learning point sa iyang mga shooting, ang mga learning point sa iyang mga pelikula, always pointing to the obedience of the law. Fernando Po, learning points in his movie, every title of his movie, and the learning points of his history sa iyang pelikula. Ang learning points dira, Fernando Po Jr. always emphasize good governance and true followers of the 10 Commandments. May Fernando Po nga dili pastor, dili minister, pero sobra pa sa minister mag-explain sa light sa plano sa kaluwasan to obey the law. Muna siyang mga walay mga buot nga mga minister sa tibuok kalibutan, lalo ng mga SDA nga karon nagsinggit na ng balaod dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod is only good for what is right and what is wrong. Si Edwin Gulpan kasinggit nga ang balaod is nothing. Ang balaod wala nay pulos. Nya pagkasunod na pod nga wali niya sunod nga mga higayon, sunod nga mga inadlaw o simana o binulan, nagwali na pod siya nga ang balaod kuno sundon jud kay maong requirements paingon sa langit. Kita mo na kagago. Gi-conflicted ya ang iyang mensahe. Kay abi niya ang mga tao bogo pareho niya. Kay kung dili pa ka bogo, dili ka unta magwali ingon ana. Ang imo unta nga mensahe straightforward to the light of the plan of salvation. Pero wala may hanaw, bogo pasta ng bogo, nagwali ang balaod, wala nay pulos kay niya ng grasya. Unsa pa man kunong pulos sa grasya kung naa pang balaod. Kita mo na kagago. Kay wala kasabot who is the grace, who is the law, what is the relationship between the law and grace, and what is the light of the plan of salvation known as dispensation of grace and manifold wisdom of God and mystery of Christ.
in the fellowship of Christ. Wala gina sila kasabot ana what is that all about as far as the light of the plan of salvation is concerned. Di gani sila kasabot what is law, grace, and covenant. Wala gani sila kasabot what is righteousness by faith. Wala gani sila kasabot what is dispensation of grace and circumcision of the foreskin of the heart connected to blood shedding in the remission of sin, for the remission of sin. Wala gina sila kasabot. Ang ilalana na sabtan counterfeit ni Satanas nga murag tinuod gyud paminawon. Mayo na sila sa history, mayo na sila sa mga pinilisupo, mga allurement or enticing word. They are only good to allure you. And from their enticing word, ulug-ulugan lang ang mga tao nga mauni ang Biblia. Mao gini ang Adventista gid ang maluwas kay nagbantay Sabado. Kita mo na? Asa man kakabasa sa Biblia, ang tanan gabantay Sabado maluwas. Kaya ang Adventista daghan sila gabantay Sabado nya maluwas. Asa man? Hoy, ang mga eskriba ug pariseo lalo na mga Sanhedrin, mga Sabbath keepers. Nya, unsay ingon ni Jesus, basahan nyo ang diyan. You are foolish. Jesus said, "Oh fool people, foolish people." Lalo ng mga Sanhedrin ug mga eskriba ug pariseo. Kining mga religion sa tibuok kalibutan. Mo na ang mga eskriba ug pariseo nga gi-control ni Satanas, gi-preserve ni Satanas, gi-sustain ni Satanas hantod karon. It became modernized, so-called institution of all religions, Protestants, Catholic, and others. Mga walay mga buot, kay wala kasabot sa light, sa plano, sa kaluwasan. That's why Satan is very active to activate and activate Sanhedrin style, scribes and Pharisees style, because those are his people, the followers of Satan. Read Proverbs 29 verse 12. All presidents of the religions, all leaders of the religions, all followers of the religions, they are all wicked because their leaders are satanic and all their followers also satanic or wicked. Read that. Proverbs 29 verse 12. All of them, all throughout the world, because of the presence of religions, 50,000 religions, they are all satanic, including their followers. That is a clear statement of the Bible. Proverbs 29 verse 12. Okay, padayon ta. Ingon niya diri. Hath one that judgeth him the word that I have spoken. Kinsa man dayon na ang ingon ni Jesus nga, and receive it not my words. Kinsa man dayon ang words mo ng 10 commandments in person of Jesus Christ. Ingon ni Jesus, katong wala nagadawat sa 10 commandments which is me. Wala siya kasabot, wala siya kabalo nga mauning mag-judge sa iya ang pulong nga akong ginasulti nga mauna siya ang napulo kasugo sa akong presensya. I am the law. Wala na masabti sa katawhan. That is how to interpret Bible truth. Kay wala ni nila maintindi, wala pud sila gabasa ani kay nahadlok magbasa o either wala pud sila kaintindi, dili na nilang basahon kay kasalang nila nabasa, wala gid sila kasabot. Kay walay mga buot. Mo nang akong terminology sa tanan mga preacher sa tibuok kalibutan o sa tanan nga mga worker sa tibuok kalibutan because of the presence of religion. Mga walay buot. Mo nang tinuod. Believe me. And that is the truth here in the Bible. Padayon ta. The word that I have spoken will judge them, which is me. Mo nang punto ni Jesus. The same shall judge him in the last day. You see? Ang pulong nga mao si Jesus, ang pulong nga maong balaod, among maghukom sa ila sa panahon sa paghukom until the last days. Jesus will judge them as a word because the word is the covenant, everlasting covenant known as the 10 Commandments.
since the time of Moses. And that preaching of Moses, the starting point of the clear explanation about Genesis 3:15, revealing the light of the plan of salvation through the blood shedding of the animals, known as the remission of sin. If you know this remission of sin is the bill ban on condition to follow the will of God, known as the Ten Commandments or the Word. And now the Word become flesh and dwelt among us in person of Jesus Christ. And Jesus Christ preached during his time here in John 12 verse 48. He cleared it. Jesus make it clear to the whole people that he is the Word which is the law, and he is the Word which will judge, and he is the one to judge the whole world on the last day. Ang balaod mo na si Ginoong Hesus ug ang balaod mong maghukom sa tibuok kalibutan. Panahon sa paghukom, known as executive judgment into the lake of fire. Mao na ang wala na intindi sa mga katawhan. Another reciprocal of this text, Romans 2 verse 13. Basaha. The sinner shall be judged by the law. Dumduma na. Romans chapter 2 verse 13. All sinners shall be judged by the law. Because the law is Christ. The law is God. The law is the everlasting covenant between God and people. And the law created the whole thing in this earth. The law is the dominion in heaven. And the law controlled the order of the universe because of the law. Because the law is amenable to peace and order, which is God. And Christ is God in person of Christ, which is the word known as the law or the Ten Commandments. Mao nang wala maintindihi ani mga balo-balo nga mga religion, balo-balo nga mga preacher, mga walay buot, mga satanic in their mindset because they are ignorant of the light of the plan of salvation. They read the Bible, but they do not know how to interpret through correct interpretation what is the light all about. I suggest, if you don't know what is the light of the plan of salvation known as the Bible, do not preach because you are deceiving the whole world. You are leading the people into perdition, meaning losing their soul into the lake of fire. That is the meaning of perdition. And you know the case of the Bao, that well-known leaders in the Bao, pretending himself that he is the Son of God, pronouncing from the tip of his tongue that the whole soul of people under his responsibility, and he owned the whole people as far as their soul is concerned. He owned it. Look at that. And the people still followed the deceiving of the devil using this minister from the Bao. Mao na kagago ang mga katawhan nga wala gid kasabot og nagtuo-tuo aning right hand of Satan's ministry. Mao nang sitwasyon sa tibuok kalibutan karon. Ang tibuok kalibutan under the wings of the devil because of the form of religions, this present of time, and the presence of religion nowadays in our midst is the most outstanding program and services of the devil known as religion. Because religion is not found in the Bible to be our right track to go to heaven. Ang religion, dili na siya maong sakyanan paingon sa langit, kay wala na sa part sa light, sa plan of salvation, bisan kotiting, bisan gamay lang kaayo, wala gina say PowerPoint ang religion nga mao'y sakyanan paingon sa langit, kay walay religion nga gina-welcome sa langit. Ang ingon sa Biblia,
individual who keep the law perfectly until the appearing of Jesus Christ. Remember 2 Timothy chapter 6 verse 14. Let us be honest, ingon ni Paul. Thou shalt keep the law without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ. And Romans 13 verse 13. The same. Paul said, do not be converted to them that are rioting, drunkenness, wantonness, and chambering. Mga tao nga aron engnon nga sa pundok sa mga religion nagdinebatihay mao nang rioting because there is no truth in them. No direction mo nang nagdinebatihay. Chambering, no check and balance. Lawless mo nang nag-appeal sila sa mga dinibatihay kay gusto mag-create sa komosyon sa Biblia nga ang Biblia clear kani, dili kani debatihan kay clear kung nasayod ka lang sa tinuod. Wantonness because their teaching is fake, teaching of man, philosophy of man, fundamental doctrine of man known as religion. Mao na sa ang ingon ni Paul, beware of that. Don't be converted because Satan is very wise. Satan is very subtle to destroy you and to put you into damnation. When the executive judgment will come for the second time of Christ's second coming, then that's the time you will understand this truth of the Bible. You will understand what is in my explanation. You will understand what is the true correct interpretation what I am doing to you now. You will understand all the statement coming from my explanation because I learned this and my professor is a proper man of God known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology in the doctoral teaching as far as theology is concerned or study about God. Mao na sa ang pagsabot sa Biblia nga lalom nga wala maintindihi aning mga walay mga hanaw, walay mga buot nga mga grupo nga naa sa mga religion. So, balikon ta usab. 48 ingon niya, he that rejected me and receiveth not my words hath one that judgeth him, the word that I have spoken. Ako na ang pulong nga maghukom ninyo nga mao ang napulo kasugo because the word means 10 commandment and the word become flesh which is in person of Jesus. The same shall judge him at the last day. Romans 2 verse 13. The law the law will judge the sinner. Basahan yung Romans 2:13. Basahon ta para maklaro. Ngitaon tang Romans 2:13. Sige, abrihin nyo ang inyong Biblia. Let's go to Romans. Romans, what? Matthew, Mark, Luke. Romans 2. Romans 2, verse 13. Basahon ta. Unsa ingon niya dire? Okay? Sugod ta sa 12. Ingon niya, for as many as have sinned without law, daghan ang mga makasasala nga walay balaod, shall also perish without law. Wala sa diri nag-ingon nga, hukman sila nga, kay ignorante sila sa balaod, hukman sila nga, may kaluoy ang Ginoo, wala. Shall also perish into the lake of fire. Munang punto niya, munang pagsabot, munang true correct interpretation. Ingon niya, sa 12, for as many as have sinned without law, shall also perish without law. Mga mawala gud sila, nga wala nay maghukom, nga lain.
kung dili hukman sila sumala sa ilang pagkamakasasala shall perish without law. Meaning, hukman sila nga wala magmatinumanon sa balaod. Munang punto diri ni Paul. Dili kay shall perish without law. Ang uban nag-interpret nga panghukman lang kuno sila nga walay balaod kay ignorante man sila kay wala sila kasabot sa balaod, wala sila mawali sa balaod. Hukman sila kaluyan pa sila sa Ginoo. Kita mo na kagago? Gago! Mga walay buot nga mga magwawali wala ikasabot sa ilang ginabasa. Ingon sa Biblia, for many as have sinned without law shall also perish without law. But pasabot ana, mga wala sila kay wala gid sila nagtuman sa balaod. Ayaw pag-ingon nga wala sila kasabot sa balaod. Bata pakagikan sa imong first year sa imong pagkabata. 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, ginaedukar ka na nga daan sa imong mama o papa nga ang balaod mauni. Ayaw pagbakak. Ayaw pagpangawat. Ayaw pag buhat dautan. Kay mauna ang polo nga balaod. Bogo kas tanang bogo. Ang punto diri ni Paul, sinners shall be judged without law. Or sinners shall be perished without law. I mean, masahon ta usab ingon niya. For as many have sinned without law shall also perish without law. Also, wala sa nag-ingon nga kaluyan pa kay walay balaod. Mo nang interpretasyon sa uban nga mga pastoretoy nga wala gihanaw what is true correct interpretation of the Bible kay wala man ka-under sa gitawag nga true instructor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Wala gihanaw, wala gi ka eskwela sa tarong nga theology. Theology lang siya kay giteologihan ni Satanas ang iyang utok. Ang theology nga gatudlo sa iya, theology nga mao si Satanas nga gihiruhan ang iyang kaisipan o gistumbling block ni Satanas. So theology ni Satanas. Ang meaning aning verse 12, without shall perish without law, or sinners without law shall also perish without law. Also, wala sa nag-ingon nga kaluyaan pa. Mawala pod siya nga wala nagtuman sa balaod. Mo nang punto ni Paul. And as many as have sinned in the law shall be judged by the law. Mo nang 12. Verse 12. Ingon niya, padayon ta. And as many as have sinned in the law shall be judged by the law. Klaro? Munang sa 13 nag-ingon siya, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Munang konklusyon ni Paul, dili, ngunya, dili ang kapaminaw, ra nga wala gatuman. O, dili ang kapaminaw ra are just. Bisan ka paminaw ka, dili ka just sa Ginoo, dili ka gidawat. Continue. But the doers of the law shall be justified. Ang gatuman sa balaod mo ang pamatarongon. In 12, sinners shall be judged by the law. Because, sa ingon niya, sa 12, many have sinned without law shall also perish without law. Kay ang mga tanan nga makasasala nga wala nagtuman sa balaod, mga wala sila nga dili matinumanon sa balaod. Munang punto ni Paul, the Bible should be interpreted high, interpreted deep, interpreted wide, true correct interpretation. And that is the true preacher of the Lord. Kining mga balo-balo nga mga pastoretoy tungod sa religion, mga satanic tao ni Satanas, gidiseb ang tibuok kalibutan because they do not know how to interpret the true teaching of the Bible verse by verse. They are ignorance of the light of the plan of salvation. Mga kaigsunan,
giingon ko na sa inyo, ang kaluwasan dili na siya dawat limpyo. Pareho sa tinudluan aning mga satanic nga mga preacher sa religion. Dili na dawat limpyo kay ang dugo ni Jesus Christ wala na nagluwas sa ato dayon. We are not saved by the blood of Jesus Christ. Yet, that is not salvation yet. Conditional na. Romans 3:25. Through the faith, through the blood, through faith, by the blood in the cross. Draining there in the cross. The propitiation given to the sinner through faith in His blood draining in the cross. Unsa man ang bot pasabot sa faith in His blood? Obedience of the law! Obedience of the law! Bogo kang dako. Wala ka kabasa sa Romans 3:25. Wala po kakabasa sa mga taught sa Mateo. Ingon sa Mateo, ang tanan nga ingon nga ako, nagpangwali Ginoo, ako, nagbuhat sa bulhaton nimo, ako nang bautismo, ako nagwali sa imong ngalan, ako nagbuhat tanan, gi-accepta ka nga master o Dios. Pero unsang tubag sa Ginoo? Depart from me, for I knew you not, doers of iniquity. Ngano man, ang pagpangwali nga sayop, that is not accepted in heaven. Ang pagkapabilib nga Diyos nun, aron ingnon nga eskriba og parisiyo, nga great pretender, dili na accepted sa langit. Ang pagpangdaog sa kalag, paingon kay Satanas, gibautismuhan mo, pero ang teaching mo nga fundamental doctrine, ang teaching mo nga philosophy of men, mo nang imong gibautismuhan, nag-follow pud sa imo, dili na ginadawat sa langit, kay satanic na. Proverbs 29 verse 12. The leaders and the followers, they are all wicked because of satanic teaching. So dili na sila gidawat sa langit. They are not accepted in heaven, including you, nga gasinggit nga minister ka, nang wali ka, nang bautismo ka, nang daog ka kalag. You are not accepted in heaven, including your followers, because you did not interpret through correct interpretation and your teaching from your own tongue, from your own philosophy, from your own fundamental doctrine. Naghimo-himo kag doktrina, gigamit mong Biblia, gigamit mong teksto sa Bible, gigamit mong ngalan sa Ginoo. Pero deception of the devil, because the devil is also educating you how to use the Bible, how to use the name of Christ, how to use the text of the Bible, but in wrong concept, wrong mindset, wrong direction, wrong interpretation, and that is not accepted in heaven. Munang ingon sa Romans 12. Ingon sa Romans 12. For as many as have sinned without the law shall also perish without the law. And as many as have sinned in the law shall be judged by the law. Ang balaod maong maghuhukom in person of Jesus Christ, because the law is Christ. Mao na sang mystery of the plan of salvation, nga wala maintindihi aning mga bogo sa nga tanan nga mga preacher og religion sa tibuok kalibutan, nga religion ni Satanas. Established by the devil, counterfeit by the devil, sustained by the devil, the teaching of the Sanhedrin and the teaching of the scribes and the Pharisees under the wings of the devil, known as religion nowadays. Okay. Padayon na ta diri sa atong teaching sa chapter 4 of Hebrew. Padayon ta sa chapter 4 of Hebrew. Last time naghunong ta sa verse 3, mga kaigsonan. Verse 3 ang ato gihunungan. Ingon niya diri, recap tang verse 3. Wa na ninyo
abli na po na ninyo inyong Bible sa Hebrew. Kining ato gina-interpret nga chapter 4 of Hebrew. Verse 3 na ta last time. So, ato ni i-recap. Ingon niya, for we which have believed do enter into rest. Unsa man ang meaning niya o ang iyang interpretation? Ingon niya, for we which have believed do enter into rest. Kita, ingon niya, nga nagatuman sa balaod mo nang believe means obedience of the law. Mo na sang pag-interpret sa Bible. Ayaw nang yan ni Satanas nga satanic nga giditor ang truth, giditor ang concept, giditor ang mindset, giditor ang opinion nga tinuod sa Bible. Slight ni Satanas nga murag correct pod paminawon kay iya gitudloan ang iyang mga sakop nga mga religion nga you do it this way. Use the name of the Lord. Use the name that the Lord is compassionate. Use the word righteous. The Lord is righteous. Munang tudlo ni Satanas, pero wala kasabot what is the meaning of righteousness. Wala kasabot what is the direction of compassionate. Gitudlo-tudloan niya lang ang iyang mga preacher kay iya man na ang tibuok nga relihiyon under his wing. Tudlo-tudloan niya ang iyang mga preacher. This is the way how to preach. Nga walay buot, gapataka, nga gayaw-yaw lang, ingon ni Paul, like a tinkling cymbal without direction and nothing. The sound is nothing. So mo nang ilang mga tingog, walay mga pulos, kay dili kasabot how to interpret correct interpretation of the verses of the Bible. Okay, ingon niya sa 3. For we which have believed do enter into his rest. Kung ikaw matinumanon, that is the believe. The meaning of believe, obedience of the law. Ingon niya, for we which have believed, kita nga naga matinumanon, do enter, ingon niya, into rest. Digto sa kapahulayan sa Ginoo. Kung digto na, unya kita sa bagong langit ug bagong yuta. Complete rest kung kita matinumanon sa balaod. Munang believe, ingon niya, which have believed do enter into rest. Okay, padayon ta. As I have sworn in my wrath, ingon sa Ginoo, ako na nagi panumpa sa akong kasuko. Ingon niya, if they shall enter into my rest, nagpanumpa nako sa akong kasuko, basta magmatinumanon lang mo sa akong pulo nga maong napulo kasugo, gisumpa ko na kung kamo gusto gyud magsulod sa akong kapahulayan, keep the law. Munang meaning aning sentences sa verse 3. Padayon ta, ingon niya, although the works were finished from the foundation of the world. Ngano man nag-ingon si Paul? Although, ingon niya, although, munang statement nga gikan sa langit nga gina-explain ni Paul o gina-define ni Paul. Ingon niya, although the works were finished from the foundation of the world. Ngano man nag-ingon ana ang Biblia nga gisulat ni Paul? Although the works were finished from the foundation of the world. Although the work were finished from the foundation of the world. Ngano nagsulti na ang Ginoo nga ginapasulat niya kay Paul. From Adam and Eve transgression, there at the center of the Garden of Eden, after transgression, right away, declared the plan of salvation in Genesis 3:15. Pag declared sa plan of salvation, it flows from Cain and Abel down to the patriarchs, down to Noah, and from Noah down to Moses, and from Moses up to Jesus Christ came 4 BC, and from Jesus to the present time. That is the flow of the works known as the manifold wisdom of God and the grace all
salvation by grace or by faith. Nag-flow na siya ang works until this time. Muna ingon ni Paul, from the foundation of the world, we're finished. Humana! Ginawali na kay humana ang iyang flow, ang iyang workmanship. Niya na, nawalihan ng katawan, hard-headed, and stiff-necked still. They do not know. Because kining Hebrew, conclusion na ni Paul. This is the last manifestation of Paul. Pamilinbili niya na ni. Munang nag-ingon si Paul diri, we're finished from the foundation of the world. Humana nga na, flow ang Genesis 3:15, the flow of the revelation of the plan of salvation's light, the remedial system, until the present time, nawali na, humana. Pero ang katawhan, still hard-headed and stiff-necked, and they are ignorant still about the light of the plan of salvation because of 50,000 plus of religion who are not inclined to the true correct interpretation of the Bible truth known as the light of the plan of salvation. They are ignorance. So Paul said they are persons of no importance because they knew nothing about the light of the plan of salvation. Mauning mga religion nga niya sa ato taliwala nga gikumot-kumot na ni Satanas kay mao na iyang programa ni Satanas. Pinakasikat niya nga programa to deceive the whole world through religion. And Satan is the author of all religion. Satan is the author of all religion. Okay? Dire na ta sa verse 4. Continue na ta sa verse 4. Unya, for he spake in a certain place. Siya nagsulti sa certain place. Usa ka lugar. Of the seventh day on the wise. You see? Siya nagsulti sa certain place. Unsa iyang gisulti? Of the seventh day on this wise. Unsa nang buot pasabot ni Paul? Pag-ingon niya nga, for he spake in a certain place of the seventh day on this wise. Present ang pag-construct sa English. Ingon niya, for he spake in a certain place of the seventh day on this wise. Nga naman, ingon ana ang pag-translate sa write-up ni Paul. Of the scholars from English, from Greek to English, scholar with a sound mind connected to heaven. Kato sila nga mga scholars, mo to sila ang ubanan sa Ginoo para ma-preserba ang truth. Muning nag-translate sa Bible nga nahimong book-bound. To preserve the truth. Mutos lang mga scholars. So ang ilang statement dire sa verse 4 ingon nila, for he spake in a certain place of the seventh day on this wise. Ngano man nag-speak sa seventh day on this wise, very specific in a certain place. Because after creation, the Lord rested. That is the memorial of creation. That's why that is very important and special in the name of creation. In God. With God. Very specific. Ingon niya, certain place. Speak in a certain place of the seventh day on this wise. Wise kaayo. Ngano man. Ingon sa Ginoo, do all your works on 6 days. But on the seventh day is a day of rest. God worshiped that. He blessed that. He sanctified that. And He rested that as a memorial of creation. Kung ikaw daw ang Diyos, mao ni kagwapo ang imong design pagbuhat sa kalibutan. The earth, unsa ka ang imong buhaton, unsa ang imong pagbati, unsa ang naa sa imong mind kung ikaw sa tiil ni Ginoong Hesus. If you are in the shoes of God during creation, after everything was done,
unsa ka imong buhaton sa pagkanindot sa tibuok kalibutan. Look at Europe. Look at Middle East. Look at Asia Minor. The beauty of all natures declares the beauty of God. Look at that. Kung ikaw ang Ginoo, human mo buhat ang tibuok kalibutan in its holiness and beautiness. And all natures declares the beauty of God. Kung ikaw nagbuhat, ana, unsay mo buhaton? Of course, butangan mo special remembrance or memory. So the Lord rested. The Lord blessed that day. And the Lord sanctified it. And the Lord explained that to the humankind which have frontal lobe, have parietal lobe, have temporal lobe, have occipital lobe, and all their what they heard, and all their what they say, and all their what they observe, recorded on that so many lobes. And the frontal lobe is the decision making of the human mind. That's why the Lord preserved this book to be read by the humankind who became a sinners. Gipreserba yan aron masabtan sa mga balo-balo nga mga magwawali, balo-balo pod nga mga followers nga nagpalo-palo pod sa teaching ni Satanas tungod sa ilang mga preacher, tungod sa ilang mga leader nga sayop ang interpretation, ila pod gi follow. Mo nang ingon diri ni Paul, for he spake a certain place of the seventh day on this wise. Para sa mga makasasala, aron maintindihan sa makasasala, unsa ka importante ang creation o ang memorial of creation nga mao ang adlaw nga inugpahulay. Wala ko side o nag-promote sa teaching sa Seventh-day Adventist nga Sabbath keeper, because they are doing that like as scribes and the Pharisees in a great pretender direction. Nga naman nga mag-ingon ko ana, kay ang ilang mga preacher wala gibadlong na sa ilang mga leaders, especially ang ilang president daw sa General Conference. Wala gibadlong nga naman. Ingon sa Proverbs 29, all their leaders or the leaders of that religion, all religions throughout the whole world, in fact, all religions, not only the SDA, all leaders of the religions, including the SDA, the most, kay nagbantay-bantay og Sabado, pero great pretender. Nga naman, ngano wala yaman na gibadlong ang iyang mga ministers, especially here in the Philippines, from the Philippines, like Edwin Gulpan, and some of them preaching that the law cannot be saved. The law is nothing. The law is end already. Ngano wala man na niya gibadlong. So dili na ga pasabot nga gibasa ta ini ang chapter 4, verse 4 sa chapter 4 nga nagaingon, and God did rest the seventh day from all his works. And first sentence said, for he spake in a certain place of the seventh day on this wise, and God did rest the seventh day from all his work. Monang verse 4. Klaro nga klaro. Klaro pa sa dayag, sa siga sa adlaw. Without commotion at all. Without mark or blotted mark in the mind of the Lord and in the mind of the translator known as Paul. Paul wrote this in a clear direction, clear interpretation, clear statement, and clear word. Paul said in verse 4, for he spake in a certain place of the seventh day on this wise,
And God did rest the seventh day from all his work. Klaro, dili na iya sa Adventista doctrine or teaching. Kay Paul na nga gina-interpret through correct interpretation, shoulder to shoulder, through the listeners who are sinners. The lost image in form of the humankind. Gisulti ni Paul from the Lord. Clear para masabtan aning mga makasasala nga mga hard-headed and stiff-necked and ignorance of the light of the plan of salvation. Kung ikaw daw ang Ginoo, unsay buhaton mo, human mo na buhat ang earth sa pagkanindot nga compose of so many natures in a very beautiful scenery, beautiful picture, beautiful creation. Well done, the Lord said. It is finished. Ingon niya dire sa 3. Although the works were finished from the foundation of the world, including the light of the plan of salvations, God is still working until today. But he declared the work is finished in his concept. Because the Lord is omnipotent, omniscient, and omnipresent, for their infinite power, unfathomable. No one can explain, and no one can deepen the deep and how high and how wide the infinite power and wisdom of God. Munang Ginoo, gitagaan niya og dako nga atensyon to give memory, to give reminiscence of the bygone days during creation. And God said, remember the Sabbath day to keep it holy as part of His character. So dire gibuhat sa Ginoo ang pagpanganinaw sa alimpatakan sa mga katawhan nga may frontal lobe, may decision making, may assessment and analysis in their mind. Pero still the people did not understand. Even to read and understand the write-up of the apostle, especially Paul, they cannot understand. Verse 5. Padayon ta. And in this place again, if they shall enter into my rest, ingon na po ni Paul, sogo ni sa Ginoo. Ingon niya, and in this place again, kini nga lugar, usab, ingon ni Paul, kini nga lugar, again, usab, ingon niya, if they shall enter into my rest. Verse 5. Dire sa 4G, specific sa Ginoo nga, ang Sabado, unsa? 7th day, on this wise. Pinakalalom nga hinumduman ang adlaw nga ikapito kay diha nahimugso ang tanan nga nabuhat diri sa earth. Memorable. Wise. Ingon niya, and God did rest the 7th day from His work. Muna ang verse 4 of chapter 4. In chapter 5, gipalo up niya, and in this place again, ingon ni Paul, kini nga lugar, specific nga lugar, again, ingon niya, if they shall enter into my rest. Unsa man ang pasabot ni Paul? That is a figure of speech ni Paul
nga lalom pa ang yang interpretasyon. May punto nga layo kayo nga imo intindihon. Perting layo perting la para, perting laluma nga imo interpret. Ingon ni Paul, and in this place again, if they shall enter into my rest. Unsa man na ang punto ni Paul? Sa wala pa ang tao nakasala, ang place katong garden sa Eden, sama pud siya sa giandam sa Ginoo didto sa langit nga new heaven and new earth. Mao to nga lugar ang gihimo sa Ginoo sa wala pa nakasala si Adan ug si Eva. Pagkasala nila, kay nagpahulay man ang Ginoo atong panahona sa wala pa sila nakasala. Perfect ang creation like a garden of Eden. Amen. The garden of Eden like the new heaven and the new earth nga iya giandam. Sa wala pa ang tao nakasala. Mao nang iyang punto nga lalom nga wala maintindi aning mga balo-balo nga magwali. Pag ingon ni Paul, and in this place again, katong wala pa nakasala ang tao, ang garden sa Eden, pareho sa giandam niya nga naa ang new heaven and new earth didto sa langit. Giandam na niya. Sa wala pa si Adan o si Eva nakasala, mauna siya kagwapo, mauna siya ka huli ang garden sa Eden. Meaning, ang earth, pagkasala na sa tao, na-appeal pod ang earth sa tunglo sa sala. Muning earth, naguba-guba na. Giguba sa lunok, giguba sa gira, giguba sa kabuangan sa mga tao nga wala gi Dios ang utok, wala kasabot what is light of the plan of salvation. Muna nang-ingon si Paul sa verse 5, and in this place again, katong rest na nga giandam sa Ginoo sa langit, place again, ingon niya, if they shall enter into my rest, makita nila ang lugar sa wala pa nakasala si Adan o si Eva, kung unsa kalami ang garden sa Eden, mao nang giandam sa Ginoo sa langit. In this place again, ingon niya, if they shall enter into my rest. Mao na kalalom ang mga figure of speech ni Paul nga lisod sabton kung kining mga tao nga wala gyud nakasabot sa light sa plano sa kaluwasan, because there is no true light in their mind, guided by the Holy Spirit, guided by God Himself, because of the presence of the Ten Commandments and the presence of the true instructor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. That is what I have acquired during my college days because of doctoral teaching, and that is my guide now. I can interpret the Bible. Ang interpretation dire sa verse 5, kanang place again nga wala pa na hulog si Adan o si Eva, nindot kaayo ang garden sa Eden, sama na karong gibuhat didto sa langit, ang new heaven and new earth. Kay ang Ginoo ibalik niya ang buhi nga nawong sa new heaven and new earth. So wala pa mahulog si Adan o si Eva sa pagpakasala, mao nang giandam sa Ginoo. Mao nang nag-ingon ang verse 5, if they shall enter into my rest. This place again, ila makita ang kanindot sa new heaven and new earth. The same earth before man falls to sin, the very beauty of the nature prepared by the Lord for the sinners who are willing to be saved. Morning punto ni Paul nga pertikalalom nga wala maintindihi aning mga magwawali ni Satanas, mga right hand ni Satanas, mga sakop ni Satanas. Ngano dili ni nila gina wali, ngano dili ni nila gina interpret tarong, kay dili sila kasabot, kay they are all preacher of Satans, counterfeit by Satans. Their mindset is controlled by Satans, and their frontal lobe controlled by the devil because of the power of the brain injected by the devil. Brainwashed by the devil. Mao na mga kaigsunan, dili basta-basta ang pagsabot sa pulong sa Ginoo. Abot naman tag alas 12:22 og time na nga paghunong na sadta. Next week ipadayon ta ang verse 6. Verse 6. Paingon na dayon ta sa pataas kay ang chapter 4 taman naman ni sa
verse 16. So pahulay usa taron, next week ipadayon ta ang verse 6, 7, 8, 9, so on and so forth sa ato time nga makaya. So, we are now more than 1 hour. Pahulay na pud ta kay ang ako nga pressure muraga panuktok na pud nga magpahulay na ta. So mga kaigsonan, dumduman nyo ang akong pag-interpret sa tinuod nga thought, tinuod nga concept, tinuod nga interpretation true, correct interpretation sa thought nga ginapangsulat sa apostol nga relayan sa Ginoo nga i-reveal sa iya ang pagsaysay na pod sa true correct interpretation of the light of the plan of salvation. Kay wala na maintindi sa panahon ni Moses, sa panahon sa mga prophet paingon sa Malakay, og sa panahon ni Matthew, Mark, Luke, andyan nga diha si Jesus na tawo, og sa panahon paingon sa Revelation, og gihatag kay Paul para ma-review na pod nga ma-review for the last call. Muna siya ang last call sa Ginoo, ang write up ni Paul. So mga kaigsunan, balik ta next week. Padayon ta samtang may panahon pa ta nga maedukar sa true correct interpretation of the light of the plan of salvation known as Bible. Kay kini gi-interpret sa laing-laing mga religion sa ilang kaugalingon nga fundamental doctrine, fundamental teaching nga teaching of man and philosophy of man and deception of the devil injected to their brain because of the presence of religion. Mga kaigsonan, next week, padayon ta og ato saysay na pod kung unsa kini ang gapadayon nga truth nga ni ana sa last manifestation ni Paul kay iya ni pamilin-bilin ang Book of Hebrew. Kining inyong higala, mga kaigsonan, napakitlooy ko sa inyo nga ang akong pagpaningkamot, pagpaningasog, pag-explain, pagwali diri, I hope nga inyo maintindihan aron dili masayang ang akong panahon nga paningkamutan ko nga maintindihan nyo ang true interpretation in every text of the Bible. Daghang salamat kaning inyong higala si Val Retita. Gaampo kamo sa akong secret prayer nga kamo gyud maapil sa plano sa kaluwasan nga magpahulay unya kung mag-abot na si Jesus, dalon kita sa langit kung kita matinumanon og digto na ta makapahulay of the same rest ingon diri sa verse 5. And God did rest, and in this place again, if they shall enter into my rest, ingon niya sa 4, and God did rest the seventh day from all his work. And the same rest, ingon niya sa verse 5, and in this place again, the same rest nga digto nagpahulay ang Ginoo samtang wala pa naglapas si Adan og si Eva, nagpahulay sa Ginoo ang Ginoo sa kagwapo, sa kanindot, the beauty of the nature nga iya gi-accomplish. The same nature sa wala pa nahulog si Adan og si Eva, giandam niya dito sa langit og digto ta magpahulay. Mao nang ingon sa verse 5, and in this place again. Og kini nga lugar parihog yun ang ako giandam katong wala pa nahulog ang kalibutan sa sala. Okay? Thank you very much mga kaigsonan. Ining inyong higala Val Retita. Naga paningkamot nga kita tanan makaintindi sa light sa plano sa kaluwasan. Bye-bye.